than the Lord? And who among here believes that the presence of the Lord is here? Amen. And as the presence of the Lord ang ating adapted, so I am requesting everyone to please respect the presence of the Holy Ghost, the presence of the Lord, by being focused and listening to His Word. Amen. For the Lord whom we are serving is a holy God, holy among holies. And He is, kumbaga, angayan siya nga atong i-welcome, angayan siya nga atong i-respect aning adapit. Amen? So masabtan lang ang bata nga magsaba-saba, pero ang dagko nga magsaba-saba, murag dili jud na. Praise God! So hallelujah! So last Sunday, or katong first Sunday, our topic was about, sa ganyan, di ba, atong hindi is into the deep, hashtag, kitsa na kayo nando, hashtag, Salo. So S stands for submerge. Itong paano ta magpalalong or maghulong sa presensya, ano kung gamiton niyang? Sa presence ni Lord. And then last time, Pastor Ray Kabasag discussed about when we go into the deep, dapat align ang ato ang kinabuhi dara sa kay Lord. Amen. So what right now, pwede ba basahon sa nato ang text karon nga kabuntagon. So gikan gyapon ni siya sa Luke chapter 5 verse 11, but diri ko ni highlight. Pwede ba nato basahon sabay-sabay? Ready, go. Amen. So the Lord mag-bless sa iyahang word. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Pwede ba sulti natong usab? Left everything. Gibiyaan, katong man siyang naa, di ba, katong namangka sila, and they realized that it was the Lord nga naghimo og milagro. Kay tibuok gabi sila walay kuha, but when Jesus told them nga palalong, then daghan kaayo sila nakuha, and they realized ato nga scenario. The moment that they landed, gibiyaan nila ang tanan para i-follow si Jesus. Kay they realized that life itself can only be found in the Lord. They realized that nothing in this world would satisfy them but Jesus. Amen. So as we go deeper, just like the apostles, as we go deeper, it is our earnest desire to follow Jesus. Wala tayo laing i-imitate, wala tayo laing sundugon, dili si Pastor Ray, dili ako, dili og kinsa man sa mga pastors, but ingon ganin ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Kinsa yang i-imitate? Si Jesus Christ. So therefore, atong sundugon po is kinsa? Jesus. Wala tayo laing hisgutan karon nga kabuntagon, but Jesus Himself. Amen? Amen. So, ayaw tabi ay mong silingan, imong tapad, kay dili na mauto ang hisgutan. So, the moment that we followed Jesus, this is the thing nga dapat po nato i-follow. We should follow His attitudes. We should follow the character of Jesus Christ. Not as a God, kaya di man dyan nato na ma-imitate. Kaya Ginoo na siya. Amen? Dili na to, kaya na ang level nga, inga na nga part, but we will imitate Jesus Christ as a person. Because the moment that Jesus was here on earth, He was 100% human and He is 100% God. So naagian niya tanang naagian nato as tao. So we will imitate the attitudes and character of Jesus Christ Himself as a person, because this is our goal, to be like Christ. So nangalagad ta sa Ginoo, sa na yung pinakatumo. This is the thing, nga mahisama kang Kristo. Inay mong tapad, mahisama kang Kristo.
Mahisama kang Kristo, dili kay mahisama nga magpalansang punta sa cross, hindi man na naninga. But mahisama sa pamatasan ug sa kinaiya nga naa si Hesukristo. Amen. Kay kung nagapalalong taog taman dara sa atong relasyon sa Ginoo, kani mao ni mga kinaiya nga dapat naapod sa atoa. Amen. If we are now aligned with God holistically kinatibuk-an, then we will live in His likeness. Manginabuhi ta nga sama ni Jesus Christ. Dili sama sa imuhang silingan. Living in Christ likeness. And that is the thing atong hisgutan karon. Next slide please. So humana ta sa S, humana ta sa A, and this time we are now sa letter L, which is, pwede ba basahon nato tanan? Living like Christ. As we go deeper, sa nagapalalumta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And this is personal pag sa ako, ang wala na ko'y laing pangandoy. But the thing, the attitude, like Christ. Kaya nagumutanaw ang tao sa ato, kay makita nila kinsa ang Jesus nga atong ginaalagaran. Kaya nang wala pa kay giistorya pero imong kinabuhi, nasyara na sila. Amen? So living like Christ. So as Jesus was on earth, He had a deep relationship sa iyahang amahan. Amen? He has a deep relationship with the Father. He went deeper. Katong giingon na ko first Sunday, how to go deeper. He listened to His Father. He obeyed and do what His Father told Him to do. He was becoming kumbaga, ang kasing-kasing sa iyang amahan, mauna po iyang kasing-kasing. For His ultimate goal is to accomplish what God's will is for Him. He didn't have a life nga iyaha. Si Jesus, wala siya nag-ato sa kalibutan para manginabuhi nga para sa iyaha. Ang kinabuhi ni Jesus nga nung naa siya diri sa kalibutan is para matuman unsay kabubuton sa Dios Amahan. That is Christ. His life was totally surrendered before the Lord, before God. And as we go deeper sa atong relationship kay Lord, we should be living like a Jesus po, the way He lives Him, katong naa siya dali sa kalibutan. So karon atong hisgutan, what are the attitudes or character of Jesus Christ? Jesus Christ, who He is. Kaya basin nakalimot ta ba? Kaya basin we are so influenced by the influencer dali sa kalibutan, sa mga pamatasan, sa mga character. But this is the thing, angay nato, kumbaga, ma-remind. Kinsa gyud ay si Lord? Unsa gyud ay ang batasan ni Lord? Unsa gyud ay ang kinaiya ni Lord? And this is the thing, naa bakaha ni nga pamatasan sa ato. Inay mong tapad, are you ready? Andam na mo. Number 1, Jesus Christ, in His attitude, He was compassionate. He is compassionate. He cared deeply for hurting people and acted to heal or help them. Kanagong compassion, nga doon na siya'y kaluoy sa tao nga nanginahanglan. In reference, na siya gipang-ayo katong healing the lepers. Pwede nyo basahon, if you have your Bible, nasa Mark, sa book of Mark. Na siya gipang-ayo, na siya gipang-tabangan, even naa siya'y gibanhaw gikan sa pagkamatay, which is si Lazarus. He has that great compassion, kaluoy, nga makakita sa tao nga nanginahanglan, iyahang tabangan. Ang pangutana karon, do we still have that kind of character or attitude sa ato ang the moment nga naantay taong makita nga kinahanglan tabangan, do we still have that compassion? Or basin mo ingon na lang tag mirisi anak niya. Do we still have that kind of heart towards that person? So as we go deeper, this is the kind of attitude nga angay natong sundugon. Compassionate.
Napabataan na karon as Christians, or basin isa na lang ta atong mga tao nga wala na ilabot sa kalibutan, basta kaya akong kaugalingon lang akong luwason. This is the character and the attitude of Jesus Christ before. He also had a servant heart. Next slide. Jesus Christ has a servant heart. Pwede ba usbunin niyo? Servant heart. He put others first and served people instead of seeking power. Si Jesus, ang kinaiya ni Jesus Christ, unahon sa niya ang uban bag-o ang iyahang kaugalingon or bago or mangita siya ganagong murag iyahang kaugalingon ang mag-glorify, but He wants others first. Kanang ibutang sa niya ang kumbaga i-plaster sa gyud niya ang uban bago iyahang kaugalingon. He came here on earth to serve and not to be served. Kay sagad sa ato basin gusto ta gyud na serbisyuhan lang ta kanunay, but the character nga mo serbisyo wala na sa ato. Basin gusto lang ta ako lang permi, ako lang dapat inani, dapat inana. No. As we go deeper, we should have this character. We should have this attitude, which is a servant heart. So just as Son of Man did not come to be served, but to what? Serve. Hinay mong tapad, serve. 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 Dili kay dawat lang, serve pod. Serve pod kay Lord. And to give His life as a ransom for many. That is the highest kind of service yun nga nahimo ni Lord para sa atua. Jesus did not come for Himself, but for people, for others. We should serve like Jesus. And the next is, Jesus Christ is a loving person. Napabataan ni? He is a loving person. Very known verse. Kung dili pa siya mapinanggaon, He would not sacrifice Himself. Di niya isakripisyo iyang kaugalingon mamatay para sa atua. This is the kind of love. Naapa ba kay paghigugma to the point nga kaya nimo mo sakripisyo sa imong oras aron makashare lang sa pulong sa Ginoo para ang uban maluwas. Naapa ba nang gugma sa atua na we would sacrifice? Mo sakripisyo ta ba? Dili man pareha sa gisakripisyo ni Jesus Christ nga namatay siya sa cross, but I mean, in a way, nga pagigugma ba nga, dili ka palabot nga kana nga person, dili masyaran sa pulong sa Ginoo, dili siya maluwas. Do we still have that kind of love karon para sa uban? And then next is, Jesus Christ is a forgiving, gracious, and merciful as a person. Unsa na siya? Mapasayloon, puno sa grasya, o puno sa kaluoy. Kita, He forgave even the people who hurt and crucified Him. Ipasaylo niya, bisan ng mga tao nga nakapasakit sa iya, ha? How about us? The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. This is the kind of God whom we are serving. Kaya mo pasaylo bisag kapila na siya pasakitan. Kaya mo pasaylo bisag kapila siya traidoron. Kita traidoron lang ta kaysa di nagyud ko na niya. Muputi lang ang uwak di gyud ko mo pasaylo ana. Katry mo ana. Kanagong na traidoran lang ka kaisa. Close na yun imuhang pertahan ana nga person. But the Lord whom we are going to imitate is the Lord who always forgives. And the word of the Lord says, forgive kapila gani 70 times 7. So pila man doon na? 70 times 7. How many times dapat ta magpasaylo? So kamo na bahala mag-ihap. So inana, forgive, kay gipasaylo ra pud ta sa Ginoo. Be merciful. Kanang kung ayaw
Ayaw sunduga ang pamatasan sa kalibutan. Kung dili sila kaya mo pasaylo, was kita. We imitate Jesus Christ and forgive even it's hard. Pero muhilak man natin kaya ba nasakitan ng taman. Yeah, coming from yun nga, even the closest person, may Lord nga naman eh. Nga doon kayo sa imuha, a person that you would not expect nga mabuhat na sa imuha is buhaton. But it's all by God's grace that I forgive. Inga na God nga, tas ako si Pastor Ray, magbikil man na sa kay siya, man na siya, PM gina siya, nga dapat inani Jod, muna kayo nga, dili man nga na si Jesus. Abay mo, dili man nga na nga klase sa Dios atong ginalagaran niya, dili Jod kaya mo pasaylo, dili kaya mahimong gracious nga person, especially even sa mga tawagan na transactions. Pag siya, unsa man na sila, nanay, kulang imong baaba. Imong baaba, nangalagad ba yata sa Ginoo? Kung ako, kaya mo pasaylo, siya kay murag kay Sara, tama na to. Pero kung mo kay nangingon ko, Lord, salamat kay gitagbo ming duha na balance ra pod, na equal ra gyud. So, this is the kind of character na dapat naata sa Christian. Amen. Kung dili kaya mo pasaylo sa uban, dapat kita tong mo stand as an example na we are ready to forgive them. Sakit gud mo pasaylo sa labaw pagkuan, pero grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Amen. So He is forgiving, He is gracious, and He is merciful. Ayaw kalimot ana. And isa dyan sa akong inahugutan, nga gipasaylo ra pod ko, who am I not to forgive others? Bisan unsa pa nakadako ilang sala sa atua. Amen. Ala Lord, maragamay lang ang kaya mo pasaylo. Bisag unsa pa na kalalo or kadako sa iyang gihimo nga sala sa imuha, forgive. Kay atong goal man mahisama kang Kristo. Amen. Mahisama kang Kristo. And next slide please. Jesus Christ is a committed person when He was here on earth. A God and a person committed. He stayed completely focused on His mission without giving up. Well, did siya ni-give up? Siguro kung kita to, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Wala ni-give up si Jesus until such time nga nahuman iyahang mission diri sa kalibutan. Kita, wala pa nahuman, kita na lang mahangi o kay Lord, kuha na lang ko Lord, marag kapoy naman. Regulo kayo sa part ni Jesus guys, no? As long as wala pa tagikuha sa Ginoo, stay committed. Committed to fulfill the Great Commission or the mission, the purpose nga giset ni Lord para sa atua. Amen? Amen. So, gingon dala nga to do the will of Him who sent me. Kung wala pa na fulfill ang purpose ni Lord sa atua, do not give up. Hinay mong tapad, do not give up. Ayaw give up, wala ganit nag-give up pa ni Lord. And then Jesus Christ is a prayerful man. He made regular time to talk with the Lord, with God. So kada buntag sayo mo adto siya sa dark, sa dawn time na si Jesus ampo every morning. Kita kapila na lang tamo ampo sa isa ka adlaw. So Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where He prayed. So maampoon ang Dios nga ato ang ginaalagaran. So kung siya atong gina-follow, unsay rason nga nung dili ta mangampo? Unsay reason nato nga nung dili ta moampo? Ingnay mong tapad, unsay reason nimo? Say reason nimo nga nung dili ta ka pray, dili ta ka ampo. So next is the character of Jesus Christ. He is gentle and humble, and He is patient and has this self-control. So those are
the attitude and character of Jesus Christ. Na-remind ta, unsay pamatasan ni Jesus? Na-remind ta, unsa nga klase sa Dios ang ato ang ginaalagaran? Patience. Patience daw. Patience, should akong need. Patience, no? Kanagong, kaninga mga self-control, especially self-control po. Kaysa, bisag Kristohanon na ta, wala gyapon tay self-control. Dili, Jod! Di ito ko palabot. Pero, we are already been saved and we imitate Christ. We imitate Jesus Christ as we go deeper. So for us, to go deeper in the Lord, those attitude means is living like Christ. Introduction pa lang to siya. Living like Christ means, number one, pwede ba ninyo basahon tanan? Die on ourselves. We have to die on ourselves. Luke 9:23 says, and he said to them, if any man will come after me, that means, kung gusto gyud ta nga i-follow si Jesus Christ, and going deeper requires man gyud following Jesus Christ, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. We have to die. Dili literal nga mamatay. Nga pati yun na to ato ang kaugalingon, but dapat walay fleshly thing na buhi sa atoa. It's about the spiritual thing nga naa sa atoa. Dying on our number one, dying on our personal desires. Making desires is okay, but make sure na kana nga pangandoy in line sa kabubuton sa Ginoo. Do not just kanagong ayaw pangandoy nga imuha lang pangandoy. Iuban si Lord ana nga no, dili uban. Dapat partner gyud nimo si Lord ana to make sure that that desire is in accordance sa desire ni Lord, not just our own. Kay if it's our own, we have to die on that desire. Kay it's not the desire of the Lord for us. We need to die on that. Delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm 73:25 it says, whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. So we have to die on the personal desires that we have. Kanagong, ang prayer na lang, content sa prayer nato is, let your desire, Lord, be my desire. Let your plans be my plans. In accordance to His will. Kaya pag in accordance manggod sa kabubuton sa Ginoo, it will come smoothly. It will come naturally. Kumbaga di na nato kaya, kumbaga dili na kinahanglan pa nga, grabe nga effort atong buhaton. But if it comes from the Lord, smoothly ang pag-process ni Lord sa mga desire na He has for us. And then next is, we have to die on our dreams. Kinsa dali walay pangandoy. Walay pangandoy, walay dreams. All of us has dreams. But mo tumingon ako, just like the desires that we have, let that dreams be in line with the dreams of the Lord sa atoa. Walay mali sa mangandoy, walay mali sa mangarap gud ta, kay part man gyud na, design man gyud na, but let it be that Jesus, kumbaga ano ba, kanagong ato ang gi-inquire sa kay Lord, gipangayuan sa og permiso kay Lord, confirmation from the Lord. Set your minds on things above and not on earthly things. And then we have to die, next slide please, on our decisions. Kinsa diri ang naga-decide nga, diretso lang siya decide. Kanagong desisyon nga walay decision out of emotion.
Kinsa dali naga-decision lang out of their emotion. But we have to die on that kind of attitude nga na ata. It's because if we make decisions, let it be nakauban gid nato si Lord. Kay somehow, if we decide na kita lang sa atong kaugalingon, ang padulngan ana is distraction. Ang padulngan ana is, ang imong direction, para sa imong decision is tama, pero para kay Lord, it's not the decision that He wants for us. And in every decision making, make sure that we ask God. Mangutana sa gyud ta as Christian. Dapat batasan nato ni nga every decision making, small or big, let it be nga ma-inform si Lord. Gingon padala, God promises to instruct you, teach you the way to go and counsel you. And asa ta makakita or kanagong decision nga angay natong buhaton, it's in the word of the Lord. So kung wala tayo basa-basa sa pulong sa Ginoo, how can we make decisions out of His will kung wala ta nagabasa sa iyang pulong? Amen. Kay kung wala na devotion, unsa na lang gani, emotion na lang na. Amen. And last thing, we should die on our own directions. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So the directions that we must go, kung asa ta mo adto, must be directed by the director. And that director is the Lord Jesus Christ. And He is in the Word. So balik gyapon ta sa Word. So the directions that we must have is from the Lord. Ayaw pagbuhat og direction nga ato alang sa atong kaugalingon. Kumbaga, in short, i-involve kanunay si Lord sa tanang matang sa ato ang kinabuhi in all aspect. Amen. Amen. Going deeper or living like Christ means we have to deliver God's heart here on earth. We have to carry. Kita tong modala unsa ang kasing-kasing sa Ginoo ani nga kalibutan. Kay si Jesus, the moment nga niadto siya sa kalibutan, His agenda was so clear. Ngayon pa dala, let Him deny Himself and take up the cross daily. So that cross means the thing nga gusto ipabuhat sa atoa sa Ginoo. The agenda nga gusto niya nga buhaton nato, just like what Jesus Christ has done. He carried the vision. He carried the vision nga sa man luwason ang mga katawhan. That's His agenda. Take up His cross daily. Wala mong kailangang agenda ato si Jesus Christ but to save those souls. To save those people. To save the earth. To save the people nga naadari sa kalibutan. And if we are to follow Jesus Christ, to live like Christ, dapat naani sa atoa. Kani nga butang ang dapat dili mawala sa atoa. Klaro pa ba sa ato ang vision? Klaro pa ba sa atoa ang tumunga nung naluwas ta? If we have done denying ourselves, then it's time to take up the cross. Take up the cross. Inay mong tapad, take up the cross. That cross that we have is to share the gospel of the Lord. Ayaw kontento nga ikaw ra. Amen. But let others also hear what you have heard. The salvation. Amen. And last is display His likeness through the fruit of the Holy Spirit. Ang fruit of the Holy Spirit dapat naa sa ato as Christians. Napa by love, joy, peace,
Lord, wala na yun. Napabay for forbearance or perseverance in other translation, kindness, pagkabuutan, goodness, pagkamaayo, gentleness, napaba ni? Or was in mas singkahanay na lang sulod sa balay? O na joy pagka-gentle, singgitanay na lang sa sulod sa balay. But we must always be remembered that the evidence of being a Christian is not just about the gift of the Holy Spirit. Kaya pwede, gifted ta, but we don't have the fruit. Pwede kaayo nga mo anong tangta, na tay gift of prophecy, na atay gift of discernment, but we don't have the fruit of the Holy Spirit. And living like Christ, we cannot tell that we live like Christ if we don't possess this fruit of the Holy Spirit. Hindi nga alam mo nga, anong singular man siya fruit, nga anong dili man fruits. Fruit of the Holy Spirit, pero it consists of 9 attitudes and character. Attitudes. Rather. Kaya nga naman, those 9 kabuok na pamatasan, evident na siya if we have the Holy Spirit. Evident na siya if naa si Holy Spirit sa ato. Christians, pag masuko na gani ka, ingnan din mo kaugalingon ang fruit sa Holy Spirit. Isa ang fruit sa Diyos sa Holy Spirit. Pag medyo hatred na ganyang mugawa sa imong baba, kaysa ang fruit sa Holy Spirit kay dili hate. Fruit, kung about to give up na ka, dili lagday sa dili ni mao ang bunga sa balaang espiritu. Self-control. Dati gipapilit jud ako ni sa ko ang kwarto para ma-remind jud ko daily ba nga this is the attitude that a Christian should possess. Di ni mawala dapat sa ato ang Kristohanon. Kinsa atong gina-imitate si Jesus, and as we go deeper, dili man yun ni siya ingon nga automatically tanan na ana dayon sa atua. It's a process gihapon, di man ni magic. But the moment that we go deeper before the Lord, nagapalalong ta sa iyang presensya, eventually, hinay-hinay, mo resulta, kana nga pagpalalong nato, ani, mahimong evident sa atua, kaniyang mga character, kaniyang mga attitude. Amen? Usa naman dira ang naa sa atua karon. Or basin, wala pa na. Usa naman ang naa pa sa need pa nato, kumbaga, need ba na to i-work out sa ato ang kaugalingon. So do not give up. Do not give up. And human as we are, hindi naman yung excuse. Human as we are. Pero do not make our humanity as an abuse po nga. Wala na po tayo himoon. Marag nga, abuse ang grace ni Lord sa ato aba. But kanigid ako ang personal desire po nga along the way sa akong journey sa pagpangalagad sa Ginoo, the longer we become Christian, timanan nato ni, dapat nagkalalong ta. Dapat nagkasuod ta sa Ginoo. Dapat ang pamatasan nga naata kani makita sa aton. Dili kay nagkadugay ta, nagkalaay. Dili kay nagkadugay ta, nagkawalay gana. Nagkadugay ta, nagkaluya. But, if we go deeper dara sa presence ni Lord, nagkadugay ta, nagkalalom ang imuhang pagkaila sa Ginoo, the more you become addicted to His presence. The more you long for His presence. Basin, wala na good ka na-excite, kaya nga naman, nagpabilin na lang manggod ka ni nga level. Wala na ka ni go deeper. And that's the challenge sa ato as Christians. That the longer we become Christians, the deeper we should get. We get closer to
to the Lord. Amen? Kinsay gusto nga magpalalong pagyudugtaman sa Ginoo. So to end this, last slide, please. Pwede ba basahon na to, tanan? In 2 Corinthians, kumakaraw, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sige, pwede ba sabay-sabay na to basahon? Ready, go. Who have had veil removed can see the and glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. More and more like Him. Living like Christ is becoming more and more like Him. Pwede ba manindog tang tanan? Can we all stand up? Can we all stand up? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. And right now, Father, if we have characters, we have attitudes, Ginoo nga wala nahisama pareha sa imo, Lord. Forgive us, O God. Forgive us, O Lord, and help us to become like you in all aspects sa among kinabuhi, Father. I pray and I declare, O God, that with the help of the Holy Spirit, kanunay kami, Ginoo, nga magpalalong pagyudara sa imong presensya, Father. Tabangi kami, Ginoo, nga sa among pagpangalagad, Father God, mahisama kami sa imuha. We desire nothing, Father, but to be like Christ in our attitude.